آخر ایام کنیم داخل جنت انشاءالله علی اکبری کردی فضات امام حسینی که اتفاق بچیم و زینب کبر عالمین که پرسا انشاءالله خدا سے قبول دد یا نوسد چلیها نام اهل امام حسین بدنیا کشان کنه صحبت پیغمبر سا امام حسینی مصاحب بزرگ اور زهرای مرضی کا پیش نواهل کری کا پیش سوال بدین از چسبا مریجان دوا یہ بچے کبھی مصیبت کن تھن نواهل یا زندیت بنا یا زندیت بنا یا ابوالحسن زندیت بنا آگئن کسایی چسبا مریجان نیت مدینه سوسا زندگی استنزاف کسایی آنایی آدم کن بچید کسایی زیادم الرگس کدینا پیغمبر جافه کسایی نیاد یا تو ہے یہ امتی ندنی فراسی کومد میں بسلن یری نیاد حسین کچی مداری اور خوابی بستین کنی زینب کنسون کچی مطامین نواهل زینب کبرای سجبه بری جنزی نیسی یال دوار خیر جلست اور یال حسک باشتی یال زلالت نمست کسیوت نیمیات کنی کبوتن فرحسک ناسی شفاعت بین اللہ اکبر الحمدللہ اجرکم علاللہ یا گرین نتبنیک الشبیب چتکوم یکو چین سختن پنجر غنا زینب کمرانا لسالات حاجانا اصلا شور بالا جاران حواچی سزار فشفر استیوار
Zeynep'e kudurası feriyatçılık, Apaçalaka sahillet, sallallahu aleyke, melaiketü semayat ya Resulallah. Ve hâzâ Hüseyin'ke müremmedun biddina, mukattavla Allah, ve mesir ruhuna. Allah'a dehşetmeden itenakıcı, yedike, aslan ve laikâbi selamedin itanak. Amma yâisi, siyâke kere sesleyetti, seslerini gök sesleyetti, sesletin seyrek kızlarına, Karbelâ-i Teâcebetellâge, Sarı mübarek günahı tekeremez, Râkayetli, libas gün seyrine tekeremez, Medene mübarek ola, Adâkata basır, Dukura kızına basır, Karbelâ-i Teâcebetellâge basır, et feryat çıksa gâriyet seslarına, Kıracak ve şahiyete, aman Allah'ın sıfırına, feryat çıksa, Seslerin çevriyle Allah, Medine'yle varisi, Zambarla tövbe etmişliğine, Nuriyle boylarla çiğse, Zaşeri. Görür eyvallah.